ଏମାନେ କାହା ପୁଅ ନା ଏମାନେ 100 ଭାଇ ଯାକ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ମୂଳଟା ହଉଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। 100 ଭାଇ ଯାକ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ବଡ କୌତୁକ କଥା। ବହି କହିବି ବହି ତ ଦ୍ୱିପଦ ବହି। ସେ ଆଜି କି ବହି କରିଛନ୍ତି କି? ଯୋଡ଼ିଏ ପଦ ବହି ଲୋ ମା। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନ ଏଇଠି କହିଲେ ଅକ୍ଷର ବାବୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତରେ ଜଣେ ହଉଛି ସନ୍ଦେହୀ ରାଜା। ମହାଭାରତରେ ବିବେକ ଯେତିକି ଅଛି ବିଶ୍ୱରେ ସେତିକି କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିବେକ ନାହିଁ। ଏବା ରାମାୟଣରେ ଯୋଉ ଚରିତ୍ରମାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ଚରିତ୍ର ଆଉ ବିଶ୍ୱରେ କୋଉଠି ମିଳିବେନି। ରାମାୟଣ ପଢିଲେ ଆମର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହବ। ମହାଭାରତ ପଢିଲେ ଆମର ବିବେକ ତିଆରି ହବ। କି ବିବେକ ମହାଭାରତରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମହାଭାରତରେ ଜଣେ ସନ୍ଦେହୀ ରାଜା ସେ ହଉଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ଜଣେ ସନ୍ଦେହୀ ରାଣୀ ସେ ହଉଛି ଗାନ୍ଧାରୀ। କେମିତି? ଯୋଉଦିନ ଆଜ୍ଞା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କନ୍ୟା ନାହିଁ କି ଗାନ୍ଧାରୀ ପାଇଁ ବର ନାହିଁ। ଯୋଉଦିନ ସାହାରା ଗଛକୁ ବିବାହ କରି ତାପରେ ଗାନ୍ଧାରୀ ସହିତ ବିବାହ କଲେ ଏ ବର କନ୍ୟା ଆସିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଏବଂ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ। ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ମାରେ ମୁଁ ତତେ ଆଶୀଷ ଦଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତୋର 100ଟା ପିଲା ହବ। ଶତପୁତ୍ର ଜନନୀ ଭବ। 100ଟା ପିଲାର ମା ତୁ ହବୁ। ଗାନ୍ଧାରୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ କଲେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ତ ମୋର ଆଜନ୍ମ ଅନ୍ଧ। ଏ ଅନ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ମୋର 100ଟା ପିଲା କେମିତି ଜନ୍ମ ହେବେ? ଗାନ୍ଧାରୀ ସନ୍ଦେହ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତିନାରେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ବସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଭାରତରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି। ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଲେ ପାଲା ଟିକେ ହାଲକା ହବା କଥା। କାରଣ ଏ ତ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ ଶୁଣିବେ ନା। ମହାଭାରତରେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ବସିଲା ଆଜ୍ଞା ହସ୍ତିନାରେ। ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ ବସିକି ଗୋଟେ ବୈଠକ କଲେ। ସେ ବୈଠକ କଣ ନା ହସ୍ତିନାର ବଡ ଭାଗ ହଉଛି ବା ହସ୍ତିନାର ପ୍ରକୃତ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। କିନ୍ତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଜନ୍ମ ଅନ୍ଧ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ରାଜପଦ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ରାଜପଦ ପାଇଁ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ରାଜା ହବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ପଣ୍ଡୁକୁ ରାଜ୍ୟଭାର ଦିଆଯାଉ। ପୁଣି ତା ତଳେ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡୁ ଚାହିଁବେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସେ ଫେରି ପାଇବେ। କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ବଡ। ଏଇଠି ପଣ୍ଡୁ ମୁଣ୍ଡରେ ରାଜମୁକୁଟ ଆଜ୍ଞା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ପଣ୍ଡୁ ହେଲେ ହସ୍ତିନାର ରାଜା, କୁନ୍ତୀ ହେଲେ ରାଣୀ, ମାଦ୍ରୀ ହେଲେ ରାଣୀ। ହେଲେ ରାତିରେ ନିଦ ନାହିଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ। ଦିନେ ପଣ୍ଡୁ ଆଉ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ହେଲା ପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବସିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧାରୀ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ଗାନ୍ଧାରୀ ବିଧାତା ମତେ ଆଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଲା ବୋଲି ମୁଁ ହଉଛି ହସ୍ତିନାର ବଡ ପୁଅ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ଏ ସାନ ଭାଇ ପଣ୍ଡୁ ମୁଣ୍ଡରେ ରାଜମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇଲେ। ଥରେ ଯିଏ ରଜା ହେଲାଣି ରଜା ସ୍ୱାଦ ପାଇଲାଣି ଆଉ ସେ ମତେ ରାଜମୁକୁଟ ଦବ ନା ମୁଁ ରାଜା ହେବି? ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସିନା ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଚାହିଁଲେ ରାଜମୁକୁଟ ଫେରି ପାଇବେ। ମୁଁ ସତରେ କଣ ଆଉ ରାଜମୁକୁଟ ଫେରି ପାଇବି? ଏତିକି କଥା ଆଜ୍ଞା ଗାନ୍ଧାରୀ କି କହିଲା ବେଳେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ପରା ପଣ୍ଡୁ ଯାଉଥିଲେ। ଭାଇଙ୍କର କଥା ପରା ପଣ୍ଡୁ ଯେ ଶୁଣିଲେ। କେତେ ବିବେକ ଥିଲା ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଖାଲି ଏ ପଦୁଟିଏ କଥା ପାଇଁ ସାର୍ ଏ ପଦକ କଥା ପାଇଁ ପଣ୍ଡୁ ଆଉ ରାଜମୁକୁଟ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେନି। ସିଧା ବ୍ୟାସଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ଅଖିଳ ନେଇକି ରାଜମୁକୁଟ ଥୋଇଦେଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ରାଜା ହେବାକୁ ଧିକି ସତ ଧିକି ମତେ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ମନସ୍ତାପ କରୁଛନ୍ତି
मन दुख करुछंती मो राज पुणिया को धीकी सत धीकी मते पचारिले भीष्म कहले बाबू कहीं तुम राजमुकुट खोलीदेल ना भाई कांदुछंती तेणु एठी राजा हबार मोर कौन प्रयोजन नहीं केमितिया भाई केमितिया विवेक महाभारत रे जति विवेक अछि सेति विवेक कौन ग्रंथ रे आज्ञा नहीं तेणु सेठी राजमुकुट को थोईदेले जेते राजमुकुट को थोईदेले आज्ञा से दिन अभिषेक हेले आपनकर धृतराष्ट्र मन खुशी हैला बड़ भाई राजा हो गले किंतु पंडु चिंता कले केमितिया विवेकी पंडु कले काले राज्य रे मु रहिले मो भाई कहबे राज्य लोभरे पुनी पंडु राज्य रे रहिलानी तेणु दुई पत्री धरी पड़ा पंडु बाहरिले आज्ञा नगराज हिमालय प्रवेश होइले बाबा ठीक बाजा दउछि नगराज हिमालय रे जाई एबा माद्री एवं कुंती को धरी पंडु जाई हिमालय को पळेले कहले बानप्रस्थ हे जीवी आउ राज्य मोर दरकार नाही केमितिया विवेकी पंडु हिमालय जेतले पहुंचिले सबु बेले छाई भलिया जगी थांती माद्री की कुंती कारण अग्निका महर्षि अभिशाप देइछंती हे युवराज हस्तिनार युवराज पंडु जो दिन तुम्हें तुम पत्नी सहित शारीरिक संपर्क स्थापन करिवो से दिन तुम मुंडेर काल वज्र पड़िवो तेणु विचार कले कुंती कले जदि मो स्वामी द्वापर जुगर दी जन विश्व सुंदरी जड़े होछंती माद्री जड़े होछंती मा द्रौपदी माद्री विश्व सुंदरी माद्री प्रेम हुए तो स्वामी काले पड़ी जिवे कथा पुराना हो कथा मने नथिबो तेणु सबुले माद्री की छाई भलिया जगु थांती माद्री की सिना छाई भलिया जगिले एपटे निजे दुर्वासांकर आज्ञा दत्त माल पड़ी आज्ञा गला रे जहा को चाहिए स्वामी रूप में वर्ण करने से आसिक पहुंचे दुर्वासा दत्त आज्ञा दत्त माल जिते बेले कुंत भोज राज्य रे ए मा जाई ऋषि दुर्वासा पहुंचले सेतिकी बेलू 7 वर्षर झील होती कुंती कुंत भोज राजनंदिनी पचारे महर्षि बाजी की पचारे कहले अच्छा आपणकर सेवा ना जेके ही जन कले चलिबो तेणु 7 वर्षर झील को नियुक्ति दिया गला एमिति सेवा कला झील बाबाजी संतुष्ट हो गले किछि दिन गला परे बाबाजी बेसी दिन तो कौन सी देश रे रुहंती नहीं बाबाजी पळेइले बाबाजी सिना लो बा पळेइले बाबाजी को पछे पछे 7 वर्षर झील जाउछि एपटे आपण मानकर जाई कि पहुंची गला गया जंगल भितरे गोटे जंगल जेतरे जाई कि सिद्धवन रे पहुंचले ये सिद्धवन रे बाबाजी चाहि देले कोन कोन नुपुर शब्द सुबुची देखा को जो झीलटी कुंत भोज राज्य रे तांको झील कुंती सेवा करूथला सेई झीलटी मो पछे पछे आसुची पचारे माँ केमिति झील कुंती बाजी पचारे कहले माँ रे तुम राज्य रे मु जेतिकी दिन रहिबा कथा मु तो रहिली आ तू कुआरे पछे पछे आसीछु ना बाबा आपणकर सेवा करबा पई बाबा मते नियुक्ति देथिले आपणकर सेवा जे सरी गला काई मु तो जानिनी आपण काई तो मते मना करि नाहंती जे माँ रे तो काम सरी गला बोली तेणु आपण जुआरे जीवे मु आपणकर सेवा करिया पे आपण पछे पछे जीवी बाबाजी 7 वर्षर झील एते संतुष्ट हो गले कहले मारे तोते किछि नदेले हुए तो विधाता मते निंदा करिवो तेणु संगे संगे मालटे दे देले झील पचाला बाबा ये कौन होबो ना आपण ये माल द्वारा तू जहा तू चाहिबू पति रूप रे बरिबा पाई से माल द्वारा तू पाइबू बाजी पळेले खुशी है कि माल दे देले आज्ञा से दिन जमुना नदी कूल रे बसी छंती कुंती कहले अच्छा बाबाजी तो कहते मु जहा को चाहिए स्वामी रूप में पाइबा पाइबी आज्ञा माल देखले कहले आकाश नभमंडल जाउछंती सूर्य देवता कहले हे सूर्य देवता मु तुमको स्वामी रूप में चाहे सूर्य देवता आज्ञा आसिले कुंती को सहित सेठी प्रीति कले आज्ञा माल नहले छाती फाटी जो मूर्धापात हबो विश्व रे कहा को पार जीव नाही आपणकर जन्म नेले कर्ण हे ज्ञानी मंडली आज सेई माँ कुंती आज्ञा मालटा को धरिकी हिमालय रे डाकिले
हिमालय डाकिले कले ये गोटे पिला तो जन्म होइछि केवल कुंती जानि छंती जेतेले हिमालय आगे डाकिले कले हे धर्म देवता आपण आसंतु आपण को सहित वर्तमान आपण संपर्क स्थापन करबा पई चाहे धर्म देवता किए ना भगवान कनिष्ठ आंगुठी आज्ञा जन्म होते जड़े देवता भगवान विष्णुकर कनिष्ठ आंगुठी जे जन्म होते सृष्टि तैयारी करने भगवान विष्णु तैयारी करते तेणु धर्म देवता स्वरूप तो अनेक प्रकार आज्ञा अच्छी मुझे कथा सियाड़ को जाऊ ना धर्म देवता आसिले आज्ञा कुंती सहित प्रतिस्थापन है तेणु ये हिमालयर गोटे ना हूँ युधिष्ठिर युद्धे स्थिर युधिष्ठिर युद्धे अस्थिर युधिष्ठिर तेणु हिमालय जन्म हो हिमालय गोटे ना हूँ युधिष्ठिर आपन लिखिना गोटे मंगलाचरण श्लोक कहले युधिष्ठिर जात कन्या नकुले न विवाहिता सहदेव पूजितेन ये सा कन्या वरना भव आज्ञा युधिष्ठिर 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 कहले हिमालय जात कन्या हिमालय कन्या होती माँ पार्वती ताकू बाहाले किए ना नकुले न विवाहिता जार कुलगोत्र नहीं कुलगोत्र नहीं शंकर भगवान सहदेव पूजितेन सहदेव समस्त देवता मंडली जहाँ पूजा करती कुरंतु ते मंगल तेणु युधिष्ठिर कई ना देले हिमालय गोटे ना युधिष्ठिर ये पिला हिमालय जन्म हबारू ता ना देले युधिष्ठिर पुओ बड़ भागटा धृतराष्ट्र भाग्य रही पंडुकर पुओ हेले धृत आपणकर युधिष्ठिर बड़ पुओ हो गले ये जिते युधिष्ठिर 4 वर्षर हेले आज्ञा गला बेलू तार 2 वर्ष पर आपणकर गर्भ होती माँ गांधारी गांधारी गर्भ होती जे 2 वर्ष गला सीना आज्ञा से गर्भ आउ प्रसव है ना एपटे 4 वर्षर हो गले युधिष्ठिर युधिष्ठिर को धरी कुंती माद्री एवं पंडु एमाने सारे पहुंचले आपणकर पुनराय हस्तिनारे हस्तिनारे पहुंचले गांधारी तो अंधपुटली भिड़ी सुजोग पाइले खबर पाइले जे कुंती गोटे पिला नहीं के 4 वर्ष है अखिल बाबू कहला रे मु तो 2 वर्ष ला गर्भ अच्छे पिला तो कहीं जन्म हो तेणु निजक धिक्कार कला निंदा कला ये वज्र सम उत्थान करिला प्रहार मांस बिंदुला कोए को पड़िला भूत वज्र सम विद्यामान मारिला गांधारी निजर गर्भ को जिते वज्र सम विद्यामान गांधारी गर्भ को सारे मारिला गांधारी पेट भितर जो गर्भ थला गांधारी लो मां गोटे बड़ मांस पिंडुलाटे खसी पड़ला मांस पिंडुलाटे तले खसी पड़ी से आज्ञा ये मांस पिंडुलाटा को धरी गांधारी चिंता कला कला ये मांस पिंडुला मते माँ बोली डाकिब ए मांस पिंडुलार मु माँ हेबी ना मते से माँ बोली डाकिब बापा मांस पिंडुला को धरी कला जाऊची जमुना स्रोतरे मांस पिंडुला को भसई देवी जिते मांस पिंडुला को लेकिन गला जमुना स्रोतरे भसईला बेले पछे पछे गोडे भगवान व्यास व्यास डाकिले माँ कौन है ना ये 4 वर्षर छुआ धरिकी आसलानी दिए कुंती बड़ भाग ता पाखक पलैलानी मु जन्म कलिनी पिला गर्भ को वज्र मुथा वज्र सम मुथा मान प्रहार कली मांस पिंडुलाटे पड़ी ये मांस पिंडुला कौन हस्तिन राजा हम ना मु माँ हेबी तेणु जमुना स्रोतरा को भसई देवी ये कहला बेलू भगवान व्यास कहले माँ शुण थयरो 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 रही जा माँ भल भाव मांस पिंडुला धोई दे जमुना स्रोतरे जमुना नदी रे भल भाव मांस पिंडुला को धोई देला माँ गांधारी ये धोइला बेले चाहू चाहू शत खंड पिंडुला होइला सोहेटी स्वर्ण कलश एमे ओराग
ସାରେ 100 ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା, 100 ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା। ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଲେ ବାବା 100 ଖଣ୍ଡ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ହେଇଗଲା ନା, ଗୋଟେ କାମ କରେ 100ଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ନେଇକି ଆସେ। ଆଜ୍ଞା 100ଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ନେଇକି ଆସିଲେ। 100ଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସରେ 100 ଖଣ୍ଡ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ରଖାଗଲା। ଏ 100 ଖଣ୍ଡ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ଯୋଉ ରଖାଗଲା ତଥାପି 2 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ପଳେଇଗଲା। ଏ 2 ବର୍ଷ ପଳେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଗାନ୍ଧାରୀ ସହି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଗାନ୍ଧାରୀ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। 100 କଳସ ଭିତରୁ ଦିନେ ଗଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ କଳସଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଲା। ପ୍ରଥମ କଳସ ଉନ୍ମୋଚନ କଲା ପରେ ବ୍ୟାସ ପଛରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଡାକିଲେ ମା କୋ ରବ, କେଉଁ ରାବ ଶବ୍ଦ ବା କେଉଁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, କୋ ରବ? କହିଲେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ରବ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। କୁଆ କୁଆ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ସେଇ ପ୍ରଥମ କଳସରୁ। ଯୋଉ ପିଲା ବାହାରିଲା ସେ କିଏ? ସେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କୌରବ, ଯାହାର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜାର ମୌରମଣି ପର୍ଣ୍ଣଙ୍ଗ ନାରାୟଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। କୌରବ ଶବ୍ଦ ସେଇଠି ବ୍ୟାସ ପଚାରିଥିଲେ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କ ନାମ ସବୁ ହେଲା କୌରବ। ଆଉ ତା 2 ମାସ ପରେ ଆଉ ବାକି 99 କଳସ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇଥିଲା। ଏ ପିଲା ଗୁଡାକ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜନ୍ମର ବଂଶ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ତେଣୁ କହିଲେ ତସ୍ୟ ମୂଳ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମନୀଷୀ। ତେଣୁ ଏମାନେ ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ ତସ୍ୟ ମୂଳ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ତେଣୁ ତାର ମୂଳ ହଉଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ବାବୁ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଅଛି, ତୁ କଣ ତତ୍ର